Before this session, conditioner morning day uthi gulibi ekdam body ekdam stiff lage. To stiff lagi na to bikhai thaka nimite movie to visit kore sabo koi na hai visit kora to itya this is the third session, so I'm having much relief with it. So Avani to nature of work ki ase? my nature of work is sitting in a desk. New computers la three thaka la to ase. Hoy kiman hours in a day? 9 to 5 as during summer. So in between that, of course, there is a gap 2 hours. Nishna gap kan do thake jai. Only be So only do sitting job to 5 years plus 10 years plus kiman sound in a sitting job ko na hala asna? More than 5 years also. More than 5 years na. To ido aggravate ho do. Neck stiff as a shoulder stiff as a really be bekhai ido kiman diri ra duk pa asa oni. Ito muila neck bikhai thakala to ito since last year. It's almost a year. Almost a year duk pa siya. Almost a year duk pa siya. To mani kinia treatment really be kinia try kore sa siya. Therapy really be Therapy hala to ina to thaka nai. Only be ko nishna manoge kumba manoge ni massage kori di sabi ko na ito to kori sai siya. Only be ko nishna ito to ekdam ito relief to thaka nai tabi. To mani corporate slot jabo. Corporate slot jaina to spa khan to ek bar bhi jai sa nai. Only be corporate slot ini ek bar dui bar to jai sai siya. ঠিক আছে তো কারণ সাপ এসেতে আপনি লা বডি তো দুঃখ পাতো কিনে না থাকিছে তো কন্ডিশনার নর্মাল মানে বিখাই দেখা তো এক্সট্রা হয়েছে ইটো তো নাই হলে বি কন্ডিশনার নি একদিন দুই দিন তো অলপ রিলিফ তো পাবো হলে বি ইউটিউব ছিতে তো আরো ব্যাক টু নর্মাল নি না হয়ে যাই থাকিছে না ঠিক আছে বেস্ট উইশেস টু ইউ দে